Hello, ma'am. Pwede maka-disturbo gamay? Okay ra, sir. Nag-content ko karon og picture og strangers. Okay ra nga picturean ta mo sa family. Okay, picturean diri ta. Pwede ra diri. Pwede ra pwede. Taga amo, sir, ma'am. Ay, silingan na to, day. Siya pili din mo. Dapat sa Brook. Ay, diri sa entrance na. Taga sentro ko. Kung kailan ka nako. Sa urine, pero among side nga pinakadagan is dugas. Sige, sige. Bibi, pwede na inyo na lang gakuson. Alsahan na lang ninyo, sir. Iruchuta and... Pwede, 1, 2, 3 lang ha. 1, 2, 3. Again, post 1, 2, 3, smile. Tanaw sa bata, 1, 2, 3. Dirita yun, waki-waki. Waki, group hug. Kasama mo si sir na 1, 2, 3. Okay, salamat kayo, salamat.